kena record. Okay. Record. Sekarang, okay. So, kita dah pergi kepada apa nama kita panggil chapter 8, kita dah habis chapter 8.1, 8.2 dengan 8.3 kan. So kita tengok sikit apa itu torque Torque ni seperti yang kita dah bincang, torque, the equation of torque is equal to tau equal to R cross F. Okay. Okay. Jadi di mana bila the cross product dia untuk calculate the magnitude of the torque is equal to RF sin theta. Right. So ini berkaitan dengan torque. Okay, itu equation untuk torque. Kemudian dia berkaitan dengan equilibrium of rigid body. Okay. Dalam equilibrium of rigid body ada dua condition yang kita kena apply, which is total F equal to 0 and total torque equal to 0. Bermaksud dalam case equilibrium of rigid body, translational motion is in equilibrium dan juga rotational motion pun dalam keadaan equilibrium. Right? Jadi untuk menentukan bila kita nak calculate something yang berkaitan dengan rigid situation about the equilibrium of rigid body, make sure that we consider kedua-dua condition, which is the total F is equal to 0 and also total torque is equal to 0, right? So make sure that we know how to draw a free body diagram, so that being a free body diagram, we can determine all the forces exerted on the object, so that we can we can calculate the force or any kata apa, anything lah yang dia nak kan, sama ada nak force ke, dia nak length of the object ke kan, so it depends, right? Okay, so this is yang kita dah bincangkan sebelum ini. Okay, kemudian kita ada apa lagi? Okay, yang ni torque equal to, okay, kita ada berkaitan dengan berkaitan dengan moment of inertia. Okay, so based on the equation of torque equal to RF, so kita dapat and since acceleration is equal to R alpha, right? So kita boleh derive the equation of torque become I alpha, where I is equal to mr squared, and mr squared ni adalah dipanggil sebagai moment of inertia. Okay, kita pun dah bincang dah moment of inertia apa benda minggu lepas, alright. So ini berkaitan dengan question-question yang related dengan moment of inertia. Okay, jadi kita dah masuk ke? Saya tak ingat dah. Ni dah ke? Sikit. Mana? Sikit. Oh ni dah. Sikit dah. Yang ni dah. Oh yalah, kita dah masuk dah yang ni. Okay. Kita dah masuk dah yang ni. Saya pun sebab saya ingat kita ada masuk berkaitan dengan ni kan. What we call kinetic energy. Okay. Rasa kita ulang sikit lah. Ya, tapi latihan dia. Example kita dah bincang lah. Example. Yang ni I omega. Example dah ke yang ni? What is the power? Ni dah kan? Dah. Okay, example pun kita dah bincang kan? Ya ke? Yelah, sebab kita dah bincang dah ni. Okay. Kita dah bincang dah. Alright. Kita dah bincangkan. Okay, so kalau kita tengok balik sini. Right. Okay, since kinetic energy equal to half mv squared, dan and v equal to r omega, kita boleh denote kinetic energy sebagai rotational dalam rotational motion punya what we call form is equal to half I omega squared. Jadi kita boleh lah ni kan, yang ni dapat yang ni apa ni, ini berkaitan untuk case rotating rigid body, right? So yang ni pun kita dah bincangkan. Okay, lagi kita bincang pasal apa lagi? Yang ni, yep. Okay, so kita masuk ke bahagian ni kan, angular momentum, right? So angular momentum, okay. Angular momentum. So angular momentum ni of a rotating particle is defined as L.
Okay, kita denote dia sebagai L dia. Yang mana L is equal to R cross P. Okay, kalau di sini kita tengok R adalah radial vector of a particles and P adalah momentum. Jadi angular momentum is denoted as radius multiplied by momentum. And momentum ni di mana? Since M equal to mv, jadi direction of momentum is the same as the direction of velocity, kan? Jadi kalau satu objek yang bergerak dalam satu bulatan, right? So kalau dia bergerak dalam satu bulatan mempunyai radius of r, okay? Dan dia punya velocity, kalau kata the velocity is always tangential to the radius. Jadi dia punya momentum is dekat bahagian ni, follow the direction of the velocity. And the punya momentum is equal to velocity multiplied by the mass of the object that rotate around a circle. Okay. So jadi daripada sini bila kita ada m mass dengan velocity, kita darabkan dengan radius, kita dapatlah angular momentum. Jadi in term of angular velocity, linear velocity is given as v equal to r omega. Okay, jadi kita dah belajar dalam chapter ke-7. Okay, v is equal to r omega. Jadi kalaulah, okay, since L is equal to r cross P, disebabkan dia r cross P, okay, dia akan jadi rp sin theta. Betul. Tadi kalau kita tengok kat sini, object velocity is always tangential. They always tangential to the radius. Jadi bila dia always tangential to the radius, theta is equal to 90 degree. Jadi sin 90 is equal to 1. So jadi L is equal to rp sahaja. Okay, kat sini. Jadi since equal to mv, dia akan jadi rmv. And since velocity is equal to r omega, dia akan jadi rm multiplied by r omega. Jadi kita akan dapat r squared m multiplied by omega ataupun m r squared multiplied by omega. Boleh faham kat sini? Alright. So inilah dia punya equation for angular momentum. Jadi for a rigid body, each particle move with the same angular velocity. The total angular momentum is equal to the total of m r squared multiplied by omega. Okay, jadi bermaksud kalaulah dalam satu rigid body, bermaksud apa maksud dia? Okay, contoh dia dekat sini. Ya, padam. Okay, katalah dekat dalam satu rigid body ni, okay, dia katalah rigid body ni besar sikit. Okay, besar macam ni. Okay, dia punya size tu besar macam ni sikit, besar sikit. Okay, okay, saya padam sikit ni, sini. Okay, dia besar. Okay, jadi berapakah total kita panggil angular momentum untuk objek yang besar ni? Jadi kalau kita nak kira what is the total of momentum of rigid body ni, maksud kita tengok kat sini. Sini adalah each particle. So katakan jarak daripada sini ke tengah R1. Okay, jarak daripada sini ke tengah sini. Sini R2. Jadi total of the angular moment angular velocity of the total kita panggil the angular momentum of this object adalah hasil campur keseluruhan ni. Bermaksud mass dia, contoh sebab kita kena kira what is the mass of the each particle, maknanya zarah ni, okay, mass of zarah ni darab dengan radius, mass of zarah ni darab dengan radius. Tapi dan bila kita dah dapatkan total dia, so kita dapatlah dia punya orang kata panggil angular momentum. Alright, tapi setakat di peringkat awak ni tak payah fikir jauh lah. Okay, di peringkat awak ni kita anggap sahaja kita tak ada anggap, kita biasanya kita tanya objek tu maknanya ini sebagai satu partikel lah. Okay, maknanya satu zarah, maknanya mass of objek ni darabkan dengan radius. Tidaklah kita kira satu zarah tersebut. Alright, so that's why di peringkat awak ni maknanya kita nak fahamkan, nak bagi awak faham konsep angular momentum tu je. Alright, okay. Jadi kalau kita balik kepada konsep from Newton's second law, okay, daripada Newton's second law, top is equal to tau is equal to I alpha. Sebab apa? Sebab top is equal to RF. Betul. Dan F is equal to MA. Sebab tu daripada second law, F equal to MA kan. And acceleration is equal to, acceleration sama dengan R omega. Jadi dia akan dapat apa? R omega. Jadi R kan? R alpha, salah, R alpha. Jadi dia akan dapat M
R squared alpha and dapat I alpha. So ini equation dia. Alright. So daripada sini from Newton's second law, torque is given as tau equal to I alpha. Okay, angular acceleration is given as d delta omega divided by delta time. Betul, yang ni. Yang ni kita dah belajar sebab acceleration is equal to the rate of change of velocity. Untuk case rotating object, okay. So adanya rotating the rotation acceleration is equal to the change of rotation velocity. Okay, the rate of change of rotation velocity. So daripada sini, since alpha is equal to d omega divided by dt, kita akan masuk dalam equation yang sini, kita akan dapat apa? Dapat I multiplied by delta omega divided by delta time. Jadi kalau kita darabkan balik delta omega, okay, kita darabkan dt kat atas ni, okay, kita akan dapat tau dt is equal to I d omega. Betul tak? Jadi sebenarnya kalau kita tengok, dia akan dapat I, kalau kita integratekan dia sebenarnya, ini kalau saya integratekan dia, akan dapat tau T is equal to I omega. Yang mana I omega ni juga sama dengan L, angular momentum. Bermaksud kadar perubahan torque multiplied by time akan dapat angular momentum. Alright, so ini orang kata apa kita panggil dia punya kata apa saya nak panggil derivative dia lah. Alright, so kalau lah juga since dekat sini kalau kita tengok juga since tau is equal to I d omega per dt kan, dan juga L is equal to I omega, jadi kita boleh tulis kat sini. Alright, maknanya L is equal to I omega, jadi dl is equal to, boleh buat d I darab dengan omega, boleh dapat I delta omega. Jadi kalau kita masukkan dekat dalam sini, kita akan dapat kita akan dapat torque is equal to, torque boleh ditulis sebagai delta L divided by delta T. Maknanya the rate of change of angular momentum is equal to torque, ataupun torque darab dengan masa boleh dapat angular momentum. Okay, sama juga macam ni. Yang ni saya integrate. Tapi sekarang ni yang ni dia tunjuk kaedah macam mana dia differentiate. So daripada sini equation sini kalau kita tengok kalau lah torque sama dengan 0, bermakna tidak ada perubahan torque. Tidak, maknanya satu objek itu dia tidak di dalam keadaan equilibrium kan. Since torque is equal to 0, bila dalam keadaan equilibrium, apabila torque is equal to 0, the rate of change of momentum juga akan jadi 0. Bila the rate of change of momentum equal to 0, makna kata apa? Makna kata angular momentum itu dalam keadaan constant. Alright? Korang ni faham tak ni? Okey ke ni? Okey. Sudah ke mana-mana ni? Okay. Alright. Actually dia ada 44 ni. Ada 45. Okay. Alright. Okay. Alright. So, based on the conservation of principle of conservation of angular momentum state that if the net torque on the rigid body is 0, then the total angular momentum of a rigid body is remain constant. Makna kata kalau tau net, maknanya bila dalam keadaan tau tu, bila satu objek tu dalam keadaan equilibrium, okay, yang mana tau is equal to 0, right, dia punya angular momentum dalam satu sistem tersebut dikatakan constant, which is equal to 0. Okay, jadi so the dynamic rotation motion are similar to that of translational motion. So we need only to replace the definition and law in term of its angular quantity. So yang ni like a summary. Okay, macam kita dah cerita daripada chapter 7 hari tu, since displacement, okay, untuk linear, dia nak bezakan, dia nak relate kan antara linear quantity dengan angular quantity. Since dalam linear quantity kita panggil displacement as x, okay, dalam angular quantity ataupun kita panggil rotating object, okay, angular displacement is equal to theta. Jadi apakah relationship between x dengan theta? So kita dapat x is equal to r theta. So same for velocity is equal to r omega. Okay, alpha is equal to acceleration is equal to r alpha. Angular momentum, okay, angular momentum is equal to mr squared. Dalam linear quantity dia panggil sebagai mass, tapi dalam
angular quantity, kita panggil, kita tengok kepada moment of inertia. Jadi relationship is equal to I equal to mr squared. Dan kalau untuk case linear quantity, kita gunakan momentum which is P equal to mv. Dalam case angular quantity, kita gunakan angular momentum, jadi equal to L. So L equal to RP. Alright. So force dalam linear moment quantity kita gunakan force, dan dalam angular quantity kita guna torque. Dan relationship between torque dengan force is equal to R multiplied by F. Kalau kita tengok sini dia untuk dapatkan linear quantity, okay, angular quantity kita darabkan dengan R, nampak? Cuma dekat dalam moment of inertia ni je kita kena darab dengan R squared. Okay, kat sini dia macam relationship lah. Maknanya ini summary ni untuk awak boleh ingat. Tapi pada saya, kalau awak dah praktis, bila kita buat latihan tu, kita praktis selalu, kita dah faham benda-benda yang summary ni, dia memang dah dekat celah gigi kita lah kan. Benda ni tak ada masalah lah. Right. So untuk kinetic energy pula, kalau kita tengok dari segi linear relationship, linear relation kita letak K is equal to half mv squared. Untuk angular relation kita gunakan half I omega squared. Kalau dalam work equal to fx kan. So linear relation. Jadi dalam case angular rotation dia gunakan work is equal to torque multiplied by theta. Jadi kalau awak tak ingat, awak tukar F is equal to MA multiplied by X kan. Jadi awak tukarlah kat sini. Right. Force ataupun kita boleh gunakan kaedah, contoh dia sekejap saya nak cakap. Kalau kita tengok balik kat sini, right, kalaulah awak terlupa kan, so work is equal to Fx. Jadi force, apa relation antara torque dengan force? So torque is equal to Rf kan. Jadi kita boleh tulis force sama dengan torque divided by R. Jadi torque divided by R. So untuk X pula apa? X is equal to R theta. So jadi kita darabkan R theta. So kita boleh potong-potong, kita dapatlah torque multiplied by theta. Okay, ini work. Alright, kalau awak terlupa lah, ini cara kita nak derive dia. So power is equal to P divided by F divided by F multiplied by V. Dan sama juga kalau untuk power bagi torque, bagi rotation object is equal to tau multiplied by omega. Alright, so based on the Newton second law, F is equal to MA. Kalau kita nak kira the total relation, the resultant force, if we want to determine the resultant torque is equal to I multiplied by alpha of each particle in a rigid body. So kalau based on the work kinetic energy theorem, work total is equal to final kinetic energy minus dengan initial kinetic energy. So this is the kinetic final, this is kinetic energy of initial. Jadi kalau kita dah ingat dah kinetic energy, kita boleh apply je dalam sama ada dalam linear relationship, linear condition ataupun angular condition. So dalam case linear relation, conservation of momentum state that when external force is equal to 0, the momentum is constant. Betul tak? So since P equal to mv, jadi kalau force is equal to 0, momentum is equal to constant. Betul tak? Right? So sama juga dalam angular relation ni, kalau lah torque is equal to 0, angular momentum is said to be constant. Okay? So habis untuk orang kata apa, subtopik keempat, kita masuk kepada subtopik keempat pula. Subtopik ketiga, now kita masuk kepada subtopik keempat, which is about a rolling motion. So setakat ini ada sebarang persoalan yang ingin diutarakan? Okay, boleh ke? Macam tadi kita belajar apa? Kita belajar berkaitan dengan L is equal to R cross P kan, which is RP sin theta. Since P equal to mv, theta is always 90 degree. Jadilah P R mv. Kalau yang ni sebab saya pun tak, saya malas nak ingat, jadi saya selalu derive je. Jadi kita boleh dapat R M R omega akan dapat M R squared omega. So linear momentum is equal to angular momentum is equal to M R squared omega. So yang ni kita belajar tadi lah kan. Okay. Ada soalan ke setakat ni? Okay. Tak ada. Alright. So kita move kepada chapter subtopik yang
about rolling motion. Okay. Rolling bodies can be considered as a combination of linear motion and rotational motion. Contoh dia, yang contoh paling mudah apa? Contoh paling mudah bila kita naik kereta lah kan. Kita naik kereta, tayar kereta ataupun tayar dan juga naik kita naik motor. Okay. Tayar motor pun dia bulat. Okay. Dalam masa sama, kenderaan kita tu berada di atas jalan raya yang lurus. Alright. So kita ambil case dalam memandu kenderaan lah, kereta. Okay. Tayar kat kereta tu dia berputar. Bila tayar tu berputar, dia akan mengalami apa? Dia akan mengalami angular velocity dekat tayar tersebut. Tapi dalam masa yang sama, apa yang berlaku adalah kenderaan kita, tayar ni bergerak ke hadapan with a velocity of V. Jadi ini yang kita nak tunjukkan bahawa kita nak cerita yang untuk satu rolling bodies, kita boleh consider dia sebagai combination of linear motion, maknanya yang bergerak ke hadapan linear motion, and kita consider juga sebagai rotational motion omega, maknanya tayar ini berputar. Okay, tayar ini berputar untuk menghasilkan angular, dia memberikan angular velocity of tayar tersebut lah, right? Jadi kalau kita ada satu sistem kita nak mengkaji, kita nak melihat satu sistem rolling body lah kan. Jadi untuk kita calculate untuk kita calculate a parameter yang related dengan rolling body, the most important thing yang kita kena draw is a free body diagram. Okay, make sure that we know how to draw a free body diagram. Kalau kita ada satu objek, rotating object, okay, semestinya kita tahu dia akan ada angular velocity, okay. Kita kena tahu di mana direction dia, sama ada is a clockwise or anti-clockwise, and dalam masa sama dia ada mass, which dia ada weight, so dia akan ada gravitational force, right? Okay, kalaulah dia pula berada dekat atas satu permukaan, dia boleh jadi ada friction force. Okay, depends. Kalaulah permukaan tersebut, let's say a very smooth, we can depends on question lah kan. If the surface is very smooth, we can ignore the friction. But basically, kata apa, setiap permukaan ada dia punya roughness. So dia akan ada friction between the two object, maknanya between the surface and the object, the rolling bodies. Jadi dalam kes ni, kalau kita tengok satu objek, kalau kita kata dia satu tayar ni dia turun daripada satu permukaan bukit, apa yang berlaku kalau kita melukis free body diagram, okay, dia akan ada omega. Maknanya tayar ni dia bergerak ke sini lah kan, daripada atas nak turun ke bawah. Alright, dia nak turun ke bawah. Jadi objek ni akan berputar secara secara clockwise, betul? Dengan putaran dengan velocity of omega, betul tak? So jadi dia akan ada angular velocity of omega. Dalam masa sama, sebabkan objek ni ada mass, dia akan ada gravitational force, which is equal gravitational force, which is mg. Okay, dan dalam masa sama, bila dia bersentuh dengan satu permukaan, dia akan ada friction. So this is how we draw a free body diagram for a rolling bodies that moving dalam case ni lah, in an inclined surface. Alright. Jadi okay, yang ni faham, yang dekat sini faham macam lukis dan condition dia apa? Okay, baik, ini dia dah start nak bercampur-campur ni. Harapnya awak faham ni. Kalau tak faham, awak boleh tanya. Okay, sebab dia bercampur dengan what we call translational dengan rotation object condition. Okay, Fizana kata tak payah paksi Y dengan X. Okay, so ini penting. Yang ni kita kena tengok. Kita kena tengok kepada situasi, Fizana. Untuk kes yang ini, kalau kita lihat dia hanya setakat ini dia baru consider untuk kes X axis saja kan. Sebab kalau kita tengok dia tengah turun kepada permukaan. Jadi apa yang kita buat, kita tukarkan dia kepada kes macam ni, yang sebelah kiri ni. Jadi kalau kes sebelah kiri ni, kita consider dia kepada X direction saja. Sebab apa? Sebab dekat permukaan saja ada friction. Betul tak? Dan permukaan dan friction ni kita denote dia sebagai X, sebagai pasir X. Okay, dia belum lagi berkait dengan
orang kata apa, paksi Y. Alright, kita akan tengok case yang berkaitan dengan paksi Y nanti, sekejap lagi. Saya rasa dalam chapter ni ada lagi. Alright, okay. Now, kita pergi kepada kinetic energy of a rolling bodies. So, kinetic energy is equal dalam satu sistem, energy is mesti dikira total energy dalam satu sistem. Jadi contohnya kalau kita nak kira what is the total the kinetic energy, the total kinetic energy of this rolling bodies, kita kena kira a resultant energy, kinetic energy, which is dalam ni ada linear kinetic energy and a rotational kinetic energy. Sebab apa? Sebab tayar ni dia bergerak secara linear and also berputar bergerak secara dan dia bergerak secara linear dan juga dia berputar, kan? Jadi kinetic energy dalam satu objek ni, which is contohnya kes tayar ni adalah half mv squared campur dengan half I omega squared. Right? Sebab kita kena consider dia rolling dan kita kena consider dia translate. Okay? Boleh faham kat sini? Ya? Now, kalau kita tengok satu case yang macam mana kita nak kira yang ni pula tadi hanya kinetic energy, sebab yang ni apabila satu objek ni tayar ni berada dekat atas satu permukaan saja. Okay. Apa yang terjadi kalau objek ni berada pada different height, different ketinggian. Okay. Since kita dah belajar conservation of energy, kan, the conservation of energy state that the initial energy is equal to final energy. Betul. Makna kata the energy is always conserved dalam satu sistem. Jadi kalaulah kita ada this is the initial condition and this is the final condition, okay, total energy untuk objek pada dekat position I, initial position, is equal to the total energy pada kedudukan final. Right. Jadi kalau kita ada sekarang ni, kita tengok kita ada dua situation, which is the initial condition and final condition. Okay. Kalau kita tengok pada initial condition ni, apa yang berlaku adalah dekat kes ini objek ni dia berputar with omega, okay, with velocity of angular velocity of omega, dan dia juga turun ke bawah dengan translation version velocity of v, okay, dan dalam masa sama dia berada pada ketinggian h daripada permukaan bumi. Jadi ada berapa energi yang ada? Dia ada kinetic potential energy dan dia juga ada kinetic energy. Dalam kes ni pula, kinetic energy dia ada dia pecahkan kepada kinetic energy of rotation, kita boleh tulis rotation campur dengan kinetic energy of translation. Betul? Jadi sebab itu kalau kita expandkan equation ni, dia boleh jadi mgh campur dengan half mv squared, sebab untuk rotation I omega squared. Okay, kita tukar dulu, tambah I half I omega squared campur dengan translation equal half mv squared. Kalau kita tengok dekat case bawah ni, katalah dekat final dia dah sampai kepada permukaan, apa yang tinggal adalah dia hanya ada kinetic energy saja. Yang mana kinetic energy dia yang terlibat adalah rotation dan juga translation, which is dah akan jadi half I omega squared campur half mv squared. Okay? Boleh ke semua? Mana okey tak? Okay. Boleh? Alright. Kita tengok kepada, okay, now kita tengok example yang related dengan kita punya case study, okay, dengan kita punya fundamental yang kita baru sentuh tadi ni. Right, now a bowling ball of mass 7.3 kg. Kita tulis dulu, mass is equal to 7.3 kg and radius 9 cm are equal to 0.09 meter. Okay, rolls without slipping down a lane at 3.3 ms -1. So ini apa? Ini rotational velocity or translational velocity? This is translational velocity, V lah. Kita tulis V equal to 3.3 meter per second. Now they ask us to calculate kinetic energy. Dia dah bagi
dia bagi kita adalah what we call angular momentum. So kes ni apa benda? Dia kata ada satu, inilah kita kata ada satu lurus, ada bola bowling. Okay, bola bowling ni awak main bowling lah kan? Bola bowling ni, okay, dia berputar, okay, with omega, and dalam masa sama dia move dengan translate dengan velocity of v. Awak main bowling kan? Bila awak main bowling, awak baling bola bowling tu dekat lane, apa yang berlaku? Dia bergolek sampailah kena dekat pin ni kan, dekat pin ni, betul tak? Dekat pin ni. Sampailah pin ni. Jadi apa yang berlaku? Bola bowling ni dia bergerak, dia berputar pada angular velocity of W or of omega, dan dia translate with velocity of v. Jadi dia dah bagi angular momentum of the sphere. Maknanya untuk satu bola bowling ni, untuk satu sphere, angular momentum is equal to 2 divided by 5 multiplied by mr squared. So kita nak kira what is the total kinetic energy. So total kinetic energy dalam ni ada dua kan. So kita kena kira kinetic energy of rotation campur dengan kinetic energy of translation. Jadi kita akan dapat half I omega squared campur dengan half mv squared. Betul? Jadi dekat sini pula I dia dah bagi. I equal to 2 divided by 5 mr squared. So dapat half multiply by 2 divided by 5 mr squared multiply by omega squared. Dekat sini awak kena buat satu-satu. Okay, awak jangan tiba-tiba kan awak nampak I dekat sini sama dengan 2 divided by 5 multiply by mr squared, awak terus masuk 2 divided by 5 mr squared sampai awak terlupa, tertinggal half ni. Kebiasaannya pelajar banyak dia tertinggal half ni. Jadi bila dia calculate, dia hilang markah kat sini lah. Okay, sebab tu kena buat satu-satu. Jadi kena buat slow-slow. Maknanya half multiply by I baru kita substitute. Awak jangan terus nak masuk je. Nanti takut awak tertinggal beberapa value, jadi awak rugi. Sebenarnya awak faham, tapi bila awak dah tertinggal value, awak punya jawapan pun salah, so markah pun dah tak ada. So that's why kena buat slow-slow. So jadi kita campur dengan half mv squared. Jadi dekat sini dia bagi omega kan. Macam mana kita nak relate kan omega dengan jawapan yang dia dah bagi information adalah velocity. So kita tahu velocity is equal to r omega. Jadi omega is equal to v divided by r. Betul tak? Jadi omega equal to v divided by r. Jadi kita boleh tulis kat sini pula. Kalau kita tengok sini, kita boleh eliminate 2. Okay, 2 tu kita dapat 1 divided by 5 mr squared. Dan omega equal to v divided by r. So kita tulis sini v divided by r ni kuasa 2. Campurkan dengan half mv squared. Jadi kita akan dapat apa? 1/5 mr squared. Kita darabkan dengan v squared divided by r squared. Buat satu-satu dulu. Campur half mv squared. Jadi kat sini kita eliminate r. Betul? So akan dapat 1/5 mv squared campur 1/2 mv squared. Okay, saya bawa naik atas ni, kita akan dapat 1/5 campur 1/2 dapat apa? 2 campur 5, 7/10 mv squared. Betul? Dapatlah 7/10 mv squared. So kita dapatlah 7/10 darab dengan mass adalah 7.3 darab dengan velocity 3.3 kuasa 2. Nampak? Jadi kat sini, bila kita dah bermain dengan equation, kita tahu, kita derive. So hujung kali kita pakai yang ni je. Kalau tak, awak nak kena kira what is omega, awak nak kena substitute. So that's why kalau boleh cuba derive supaya memudahkan kat awak untuk final proses, untuk awak substitute saja value tersebut. Okay? Now cuba kira dapat apa? Berapa dapat? 7/10. Oh, 7/10. Silap pula. Sorry lah. Okay, 7/10. Mana datang 2 tu tadi. Okay. Alright. 7/10. 55.63
unit joule sebab dia energy. Okay, faham kat sini? Kita kat ni? Clear? Okay, simple kan? Right, now kita pergi kepada next question. Next example lah, right? Next example, dia bagi a ball of mass 0.5 kg. Kita tulis dulu mass. Mass is equal to 0.5 kg. And radius R is equal to 3 cm. Kita boleh tulis 0.03 meter. Rolls without slipping down an inclined plane. Oh, dia dah bagi inclined plane. Bermaksud dia punya gambar aja macam ni lah. Okay, inclined plane. Okay, kita kata macam ni. Okay, kat sini. Angle sini adalah 30 darjah. Theta is equal to 30 darjah. Okay, above the horizontal. So, if the length of the plane is 0.8 meter, bermaksud sini. Sini lah. L is equal to 0.8 meter. Kita tulis L is equal to 0.8 meter. So, that's why kena lukis. Bila kita lukis, kita boleh tahu macam mana dia punya condition kan. So, and the ball start from rest. So, bermaksud the ball start from rest, bermaksud omega initial sama dengan 0 rad per second. Velocity initial pun sama dengan 0 meter per second. Betul. What is its speed when it reach the end of the plane? Dia suruh kita cari what is the V final. Okay, V final berapa? So awak tak, dia kata velocity je kan? Dia kata the speed, bukan angular velocity. Dia kata speed. Jadi bila speed adalah V. Boleh faham? So jadi kalau kita lukis sini ada objek kat sini lah. Okay, bola, okay, ball daripada keadaan rest kat sini dia turun bawah. Jadi kita kena guna konsep apa? Kita kena guna konsep of conservation of energy, which is E initial is equal to E final. Betul? So ini adalah kedudukan initial dan ini adalah kedudukan final. Jadi kedudukan initial ada apa? Sebab dia ada kat atas kan, dia ada mgh campur dengan kita belajar dari kinetic energy, which is ada half mv squared campur half I omega squared. Betul? Okay. Sama dengan dekat bawah. Bila dia dekat bawah, mgh pun sama. Kalau nak memudahkan kat awak tulis je semua. Awak tulis je mgh campur half mv squared campur half I omega squared. Betul? Biar kita tulis, maknanya kita tulis question tapi nanti kita tahulah. Kan senang kita nak substitute. Sebab bila dia kata condition yang pertama, dia kata dia start from rest. Bila dia start from rest, apa yang berlaku adalah sini akan jadi 0, sini akan jadi 0. Betul? Dan bila dia kata dekat kedudukan final dia dah sampai ke bawah, so H kita akan jadi 0. So yang tinggal adalah equation ini saja. mgh okay, is equal to half mv squared campur half I omega. Nampak? Clear? Now, kita nak kira berapa ketinggian H kat sini. Okay? Kita nak tarik H ni berapa. Betul tak? Jadi untuk kita kira H, okay, macam mana kita buat? Dia dah bagi L. Kita nak kira H. Jadi kita guna konsep apa? Kita guna cos. Cos 30, cos pula. Sin. Sin 30. Sebab dia opposite. Okay, sin 30 equal to H divided by 0.8. Jadi H sama dengan 0.8 sin 30. So dapat apa? Cuba kira sekejap. H 0.8 darab dengan sin 30 dapat apa? 0.4 meter. Alright. So kita dapat 0.4 meter. So kita boleh substitute. So kita dah ada value untuk kita kira dalam mgh ni. Tapi sekarang ni kita sebelum kita nak substitute value, kita tengok dulu. Yang ni adalah dia guna angular momentum kan. Jadi kita nak selesaikan dulu. Kita selesaikan dia punya equation ni. Jadi kalau kita try derive dulu semua. Jadi kita akan dapat mgh is equal to half mv squared campur half I adalah 2/5 mr squared multiply by omega squared.
Jadi omega sama dengan apa? Omega sama dengan V divided by R. Okay. So kalau mudahkan sekali, awak terus masukkan dalam ni. So akan dapat V multiply by V divided by R squared. So kita akan dapat half MV squared. Sini boleh potong. Sini R. Kalau kita tengok sini kan, kita boleh dapat apa? Sebab dia akan jadi apa? Omega squared kan. So dapat R kuasa 2 kuasa 2. Kat sini nampak? Kuasa 2 kita boleh potong. Awak follow kan? Sini. So campur dengan 1/5 MV squared. Okay, dah akan dapat MGH is equal to sekian ni. Jadi kalau kita tengok sini, mass kita boleh eliminate. 1, 2, 3. So dapatlah GH is equal to half V squared campur dengan 1/5 V squared akan dapat 5, 6, 7. 7/10 V squared. Betul? So kita nak kira V final. So V is equal to 10/7 multiply by G multiply by H, kita square root. Nampak? Okay? Clear kat sini? Dapatlah 10/7 multiply by 9.8. 1 darab dengan H adalah 0.4. Awak square rootkan dia. Awak akan dapat berapa velocity dia. So dapat velocity berapa? Cuba kira. 2.37. Unit adalah meter per second. Alright. Faham kat sini? Ada soalan setakat ini? Faham. Okay. Now sini dah clear. Okay. Ya, Justin. Apa yang Justin? Okay. Boleh ke? Right. Okay kan? Okay. Now kita masuk kepada kalau guna angular velocity kena letak positif atau negatif. Tak perlu. Okay. Tak perlu. Tapi biasanya sebab kita tak ada, dia tak ada kaitan, dia selalunya di peringkat awak, dia tak ada macam ke kiri atau ke kanan. Alright, setakat ni untuk kita uji awak berada satu, maknanya kita katakan objek tu kalau lah dia rotate macam ni, okay, dia bergerak, dia is omega, this is V kan. So kita nak kira, kita selalunya kita nak suruh awak kira dekat final ni je. Alright, tak adalah kita nak suruh awak kira orang kata apa, dia dah sampai kat sini, katalah dia point A, point B, lepas tu dia patah balik ke point C. Katakan kat sini. Kalau kat sini, kalau ada case macam ni, A, B kepada C, okay, sebab dia berputar kepada omega, kan? Yang ni kita perlu consider dia punya direction, dia punya sign, itu negatif ataupun positif. Tetapi setakat ini, kita tanya awak untuk satu, apa nama kita panggil, untuk satu case je, maknanya daripada position A kepada position B saja. Jadi, tidaklah kita bermain dengan positif ataupun negatif sign. Okay ke Justin? Alright, yang lain semua okay? So, tapi menarik juga Justin ni. Saya rasa macam boleh kita buat soalan macam ni. Mungkin boleh jadi soalan kebat kan. Tapi rasanya tak adalah kita buat macam tu. Sebab kadang nanti apa nama, apa yang kita nak adalah kita nak ajar awak punya fundamental. Alright? Selalunya kita nak tengok fundamental awak dulu. Tapi, but this is good since you have an idea orang kata apa, but kalau awak pergi kepada peringkat degree, okay, possibility. Ada possibility of that kind of question yang awak nampak, yang awak akan nampak kan. Dia kawan kata awak akan nampak bila awak duduk dekat peringkat degree nanti. Tapi basically dekat peringkat asasi ni, foundation ni pun, nama foundation kan, we are focusing more on your fundamental. Jadi orang kata apa, tak adalah kita nak tanya macam tu. Tapi satu benda yang menarik, okay, kita boleh buat soalan, kita bagi dekat Umi untuk menjawabnya. So Umi? Alright Umi? Umi okay tu? Umi semua okay. Okay, now kita habis kepada 8.4 tadi. We are moving to the
Next, the last subtopic which is 8.5. Connected object with rotational and linear motion. Okay, yang ini yang selalu yang kita akan tanya, yang kita akan uji pelajar, kita lihat the understanding of student terhadap kata apa terhadap chapter ni lah. Jadi part ni yang bahagian sini yang paling banyak, yang memang kita selalu uji, sebab kita nak tengok awak punya understanding in order to solve the problem on kinematics of rotational motion. Sebab yang ni dia melibatkan dua situation, which is the translational motion and also rotational motion. Okay, now what we call contoh kita tengok linear plus rotational. Draw free diagram separately for, okay, apa nama ni? Salah. Okay. So, draw free diagram separately for each object. Okay, contoh kita ada case takal lah. Awak pernah tengok takal kan? Okay, case takal ni, dia ada dua objek lah, M1 dengan M2 kan? So, dalam case ni, apa yang berlaku? Okay, kedua-dua objek ni, this is object, akan ada apa? Akan ada weight 1 and akan ada weight 2. Since M2 is greater than M1, itu yang awak nampak, acceleration of objek satu dia naik ke atas dan objek kedua dia turun ke bawah macam ni. Betul tak? Sebab apa? Sebab objek kedua lebih berat daripada objek satu. Jadi objek satu ni terangkat ke atas. Jadi dalam kes ni, ini yang tadi soalan siapa tadi? Soalan Fidanah kan? Dia kata ada kaitan dengan X, paksi X dengan paksi Y ke? Okay. Yang ini awak melihat kepada konsep Y axis. Y apa? Paksi Y. Okay. Sebab kat sini kita melibatkan kes paksi Y sebab dia naik dan turun, dan juga kes rotational of object which is omega kat sini. Okay, so kalau kat sini bila ada dua situasi macam ni, apa yang penting kita kena pecahkan kepada free body diagram. Kita tengok kepada tiga. Kita ada satu kat sini, this is satu, kita ada dua dan kita ada ke tiga. Okay, so kat sini. Jadi pula ni. Okay, so jadi kalau kita tengok kepada objek satu, this is objek 1. Okay, kalau kita pecahkan kepada objek satu, dia akan ada apa? Dia akan weight, dia ada weight satu, which is mg, 1g. Dan dalam masa sama sebab dia terikat dengan tali kan, so dia akan ada tension yang dia I pula, dia ada tension yang ke direction dia ke atas. Alright, so untuk objek kedua pula, kalau kita tengok M2, dia punya mass adalah ke bawah. Okay, sebab always apa, weight always direction dia ke towards the center, toward the center of earth lah kan, toward the teras bumi lah kan. Okay, so dia akan ada ke bawah dan juga ada tension ke atas. Sebab apa? Sebab dia tali. Okay, tali kita dah belajar sebelum ni, which is the tension of the rope atau string is always toward the center of the string kan. Okay. Dan dalam yang ketiga pula kita ada takal ni. Okay, roller ni kan, roller ni. Jadi kalau kita tengok roller ni, dia ada apa? Dia ada omega seperti kat sini kan. Dia ada omega sini, dia ada R. R adalah radius of this object, dan dalam semua dia ada T1 dengan T2, tension which is tension dia ke bawah kedua-duanya ni. Sebab apa? Sebab kita kena faham tension is always toward the center of the rope. Jadi kat sini adalah sama dengan T1 dan juga ini T2. Boleh faham? Kat sini boleh faham macam mana kita nak pecahkan dia. Kita nak lukis free body diagram. Okay. Now, kita pergi kepada case yang seterusnya untuk case macam ni. Maknanya ada case objek A dengan B. Yang mana objek A ni berada di atas permukaan satu permukaan, contohnya permukaan meja, okay, table. Jadi kita boleh buat apa? Kita nampak kat sini kita ada tiga situasi. This is situation 1, kita boleh buat this is situation 2, and this can become a situation 3. Jadi untuk situation 1, kita ada objek A kan. Okay, kita tengok objek A dulu. Objek A dia akan ada apa? Kita akan nampak dia ada, sinilah dia kata center dia, kita akan ada tension 1 ke kanan. Dalam masa sama dia akan ada weight. Okay, dia ada M1G atau MAG lah, mass of object A darab dengan gravity.
Dalam masa sama dia apa? Sebab dia ada kat atas permukaan dia akan ada normal. Okay, dia akan ada nombor R. Since dia ada dekat permukaan, dia akan ada apa? Dia akan ada friction. Sebab dia bersentuh dengan permukaan, so ada kebarangkaliannya dia ada friction. Okay, so that's why kalau kita tengok sini, ini situation yang pertama. Untuk kes yang kedua pula, kita tengok this is object B, dia akan ada apa? Dia ada MB2, MBG, maknanya mass multiplied by gravitation. Okay, jadi kita akan dapat mg sebab dia tergantung, dia akan ada apa? Dia akan ada tension dekat atas T2. Jadi dia bersentuh tak dengan any object? Dia tidak bersentuh dengan any other object. So dia tidak ada normal force dan dia tidak ada friction. So that's why untuk objek tu kita ada situasi macam ni. Untuk situasi yang ketiga dekat roller ni, alright. Apa yang berlaku? Kita tengok kat sini dia akan ada apa? Dia akan ada R, radius. Dia berputar ke mana? Dia berputar clockwise kan? Dia ada omega. Dan dalam masa sama dia akan ada tension kat sini T2 dan dia akan ada tension T1. So that's why kalau kita lukis yang ni untuk situasi yang ketiga. Clear macam mana free body diagram ni? Ada soalan setakat ni? Okay ke? Right. Next. Kita pergi kepada case yang mana two object connected each other on an inclined plane. Okay. So kita ada berapa? Kita ada situasi 3 situasi. This is situasi pertama, situation kedua, situation yang ketiga. Look at the first situation. Kita ada objek ni, kita ada apa? So dia ada mass, dia akan ada M1G. Weight lah kan? Kemudian dia akan ada apa? Dia terikat, dia bersentuh dengan permukaan bumi, permukaan plane ni, dia akan ada apa? Dia akan ada R dan dia akan ada friction. Okay, dia ada friction sini. Right? Dan dia terikat dengan tali kan? Since dia terikat dengan tali, dia akan ada T1. Betul tak? Jadi kalau kita nak buat calculation, kita akan ada apa lagi? Kita akan ada kat belakang ni. Betul tak? Belakang ni akan sama dengan mg sin theta. Betul tak? Kan? Betul. Untuk objek yang kedua, kita akan ada ke bawah. Dia akan ada berat mg. Okay. Dan since dia terikat dengan tali, dia akan ada T2. Right? So dapatlah macam ni. This is situation yang kedua, this is situation yang pertama. Situation pertama ni boleh kena tambah satu lagi ni. Mg sin theta. Right? Untuk yang ketiga pula, since dia objek tu M lagi besar daripada M1 dan kita nampak dia punya acceleration objek bergerak ke bawah. So kita boleh katakan omega dia takkan ni, roller ni rotate anti-clockwise. So kita ada apa? Kita akan ada radius. Dan kita akan ada tali ni dia terikat, takkan terikat dengan tali. So dari T1 and this one akan ada T2. So that's why dia become macam ni. Ni untuk situasi yang ketiga. Right? Boleh faham Clear? Okay. So this is the way this is the way to solve the problem related to this kind of situation lah. First of all, read and understand the question, visualize and sketch the situation, identify the rigid body. So kita lukis rigid body, kita pecahkan kepada setiap objek macam ni. Kita nampak satu ni objek yang pertama, objek yang kedua, objek yang ketiga. Okay, kita pecahkan kepada setiap rigid body and identify all the forces acted on each object. Okay, blah 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 blah. Then identify the axis of rotation. Axis of rotation ni kita tengoklah kat mana. Okay, then calculate the torque for each force, right? And apply the relevant rotational dynamic equation, substitute the known value and calculate the unknown value. State your answer with the correct unit. Okay. Ini macam pelik je. Sama je ni. Okay. Right. Alright, okay. Sekejap, saya macam pelik ni. Ini macam benda lain ni. Okay, sama. Dia sama je ni. Right, kalau kita tengok kat sini pun. Okay. Dia dah skip ni. Kita tengok. Okay. Kemudian kita, apa yang penting kita pecahkan kepada, kita pecahkan kepada X axis dengan Y axis. Supaya kita, kalau kita tengok macam case yang dekat sini lah. Right.
Okay, dan kat sini kita pecahkan x axis dengan y axis. Right, supaya kita senang nak calculate. Kita nak determine orang kata apa, kalau dalam keadaan equilibrium tak ada masalah. Kalau object in motion, maknanya kalau kes ini dia bergerak kan, kita dah tak boleh jadi total F is equal to 0 dah. Dia tak boleh jadi total F equal to 0, dah akan jadi total F is equal to MA. Jadi kat sinilah kita, mungkin dalam situation dia nak tanya berapa tension of tali, berapa tension of T1 ke kan, berapa friction ke. So that's why pentingnya untuk kita pecahkan kepada x axis dengan y axis kan. Kita determine the x and y axis. So resolve all force into the chosen axis, dan kita apply lah relevant equation sama ada total F is equal to E0 ataupun total F is equal to MA. Depends. Kalau objek dalam equilibrium, total F is equal to 0. Kalau objek itu dalam in a linear motion, kita akan dapat total F is equal to A. Alright. So apply the relevant equation for rotational motion. So total torque is equal to I alpha. So basically total torque is equal to I alpha ni kita apply dekat takal tu lah, dekat dia punya roller tu. Alright. And apply the relevant linear rotational relationship which is A equal to R alpha. Sebab apa? Sebab biasanya kita ada value of acceleration. Kita ada acceleration. So kita nak apply, kita nak masukkan acceleration ni, kita nak cari alpha. So kita convert acceleration kepada alpha kan. So solve the simultaneous equation and state your answer with the correct unit. Okay. Let's see an example lah. Example yang ke 8.1 lah, ke 10. Okay. A cylindrical 5 kg rails, okay, dia bagi mass of equal to, okay, dia bagi mass, tulis dulu, mass sama dengan 5 kg. Rails with a radius of 0.6 meter. R is equal to 0.6 meter. Okay. And a frictionless axle. Maknanya dia punya kita punya rails ni dia tak ada friction. Okay. Dia kita tak consider friction dia. Okay. Start from rest and speed up uniformly. Okay, dia kata start from the V initial is equal to 0 meter per second. Speed up uniformly. Okay, dia kata maknanya dia speed up uniformly, maknanya ada V final lah. Okay, V final. Kita tak tahu V final berapa. Uniformly as a 3 kg bucket fall into a well. Bermaksud macam mana? Maksudnya macam ni, awak pernah pergi perigi tak? Okay. Awak pergi dekat perigi, right? Kan, kalau kat sini ada, kalau kita katakan sini ada perigi, kat sini ada perigi kan. Okay. Inilah perigi kalau kat kampung tu. Lepas tu awak tengok dekat kat perigi ni biasanya ada pondok. Okay, pondok lah. Pondok. Ini perigi. Okay. Kemudian biasanya kat perigi ni dia ada satu orang letak, orang kampung ni selalu dia letak rail kat sini. Tak macam takal sini. Kemudian ada sinilah ada baldi. Okay, baldi. Sebab orang Selangor air tak ada. Jadi dia terpaksalah pakai air dekat perigi. Okay, jadi ada sini ada tali. Alright. So tali. Jadi sekarang ni dia kata rails ni, okay, dia ada radius of R. Okay, radius of R yang ni lah. 0.6 meter. Jadi rails ni pula, mass rail ni ada mass dia. Okay, rails ni mass dia sama dengan katalah MR, mass of rail. Kita tulis mass of rail lah MR. Okay, sama dengan 5 kg. Kemudian dia kata, dia kata apa? Start from rest. Bermaksud rails ni dia pada mula dia tak bergerak. Okay, dia tak bergerak. Tapi bila kita ada baldi ni berat dia, mass of baldi ni, katalah, saya letak baldi lah, mass of baldi ni. Okay, mass of baldi ni, M bucket lah. B, saya tulis MB. Okay, kat sini tulis. MB is equal to 3 kg. Okay, 3 kg. Kita lepaskan dia. Jatuh ke dalam perigi ni. Apa yang berlaku? Awak akan nampak rails ni akan rotate, betul tak? Dia akan rotate ke mana? Dia akan rotate ke sini lah kan? Okay. Sebab kita punya baldi sekat sebelah kiri. Right? Kita punya bucket sebelah kiri. Jadi bermaksud, rails ni tadi, at first, from rest, dia punya velocity 0 sebab dia start from rest. Dan bila kita lepaskan tali ni, awak lepaskan tali, the baldi ni akan jatuh ke dalam perigi. Then awak akan nampak the rail start to rotate anti-clockwise. You all can imagine the situation, right? Okay ke? Boleh faham ke? Boleh nampak?
Okay ke tak ni? Risau pula saya. Okay. Okay. Alright. Okay. Now. So, dia kata fall into a well, making a light rope unwind from the rails. Okay. The bucket starts from rest and falls for 4 seconds. So time is equal to second. What is the linear acceleration of the falling bucket? And what is the angular acceleration? What is the tension of the string? And how far does the bucket drop? Ini soalan-soalan dia. Jadi, dia dah bagi angular momentum of sekian. So, kalau kita tengok inilah contoh lukisan lah. Okay, dia punya situation. Ni dia punya rails kan. Punya rails. Dia bagi dia punya R berapa. This is the mass of rails. This is the mass of bucket. Okay. Then apa kita kena buat? Kita kena lukis free body diagram. Okay. So kita ada situation pertama, kita ada situation yang kedua. So kita look at free body diagram. This is the situation pertama. Kita ada circle, which is the rails. Kita ada R. Okay, R, radius, dan kita ada tension. Sebab apa? Sebab tali ni sebab rails ni ada tali kan, terikat dengan tali, so dia ada tension. Then kalau kita pecah kepada bucket ni pula, bucket ni dia ada mass mg dan dia ada tension, betul, dia terikat dengan tali. Jadi kalau kita tengok inilah dia. Okay, ini dia punya. Dan dia kata dia bergerak dia jatuh ke bawah kan. So acceleration is direction ke bawah. So that's why kalau tengok sini kita letak dia punya acceleration ke bawah. Alright. Kat sini boleh bayang, boleh ni, boleh imagine. Okay. Boleh orang kata apa, boleh faham punya situation. Clear? Okay, now kita nak tengok. Soalan dia sekarang ni, dia nak suruh cari what is the linear acceleration of the falling bucket. Kita nak cari apa? A. Linear acceleration. A lah kan? Mana A lah. A. Mana sini A. Maknanya bukan alpha. Kalau angular, kat sini yang B angular acceleration, barulah alpha. So yang pertama dia suruh cari A. Macam mana kita nak cari A ni? Acceleration ni, AT ni. So untuk kita kira AT, okay, kita kena consider, sebab ni kita kena consider linear dengan rotational condition. Alright. Okay. So kita ambil case untuk bucket dulu. Okay. Tengok bucket ni. Case yang kedua. Case bucket. Sebab senang. Okay. Case bucket sebab kita belajar dah F is equal to MA. Betul. Sebab objek ni bergerak ke bawah. Jadi since dia bergerak ke bawah, okay, dia akan jadi apa? Dia punya direction ke bawah kan. Jadi kita dapat negatif MA. Sebab direction ke bawah is equal to T tolak dengan mg. Betul. T tolak dengan mg. Jadi kalau kita ubah direction dia, kita dapat MA sama dengan mg tolak T. Sekarang ni kita denote dia, mass ni dia sebagai MB dan this is MR. Maknanya sebab ada dua mass. So untuk memudahkan kita denote dia. This is MB, this is MB. Faham tak? Kita boleh tahu itu adalah mass of bucket. Alright. So kat sini acceleration kita tak tahu, mass kita hanya ada mass dan kita tak tahu T dia berapa kan. Jadi untuk memudahkan tak apa. So senang kita kata apa? Kita biarkan dia dalam keadaan equation dulu. Alright. So jadikan ni sebagai satu equation yang pertama. Okay. Setakat sini boleh faham? Ada soalan? Clear? Okay. Now, kita pergi kepada what we call, ini untuk katakan kat sini kita panggil ini case apa? Ini case translational. Translation punya translation motion. Now kita tengok sebabkan kita ada dua what we call sebenarnya rasa okay lah, tak apalah. Sebab sebelum ni pun saya dah jawab untuk substitute kan. Saya rasa kita substitute je, tak ada masalah ni. Okay, kita cuba substitute. Mass of bucket adalah 3 kg. So 3A is equal to 3 darab 9.81 apa? 29.4 Betul tak? 3 darab 9.81. 29.4. Okay, 29.4. 29.4 tolak T. Okay, tak apa. Ini jadikan equation yang pertama. Since kita ada dua parameter, two unknown parameter,
what we need is we need a supported what we call equation. Maknanya kita boleh gunakan konsep rotational motion lah. So gunakan konsep rotational motion, maknanya kita kena consider untuk case ni, case yang pertama tadi, untuk yang case kedua, iaitu untuk case rail. Jadi untuk case rail, apa yang berlaku? Kita kena guna kita kena guna total torque. Torque is equal to RF. Boleh faham tak? Sebab apa? Sebab dalam case apa nama kita panggil rotation ni, okay? Dalam case siapa pula call saya ni? Tidak. Tak apalah, nantilah. Okay. Dalam case what we call rotation, kita kena consider torque, right? Torque is equal to RF. Jadi dalam case ni, kita punya reel ni bergerak. Reel kita ni bergerak disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tarikan tali ni kan. Jadi bila disebabkan oleh tarikan tali ni, dia dipengaruhi oleh force. Sebab itulah dia buat torque is equal to RF. Okay, jadi torque is equal to RF dan F is equal to MA. Betul tak? So kita substitute kan. R equal to MA. Ataupun kalau sebab kalau sini kita ada radius, kita ada what we call mass of rail. Okay, kita ada acceleration tak? Kita tak ada acceleration. Jadi kat sini tak sesuai. Okay, kita tak sesuai untuk pakai equation ni. So kita kena guna, sebab apa? Sebab dia dah bagi moment of inertia. Jadi kita cuba relate kan, torque is equal to RF dan juga torque is equal to I alpha. Betul tak? Jadi since torque is equal to I alpha, jadi I adalah sama dengan half mr squared. Okay, kita kena gunakan moment of inertia ni, half mr squared multiply by alpha. Okay, alpha ni sama dengan apa? Alpha, A is equal to R alpha. Jadi alpha is equal to A divided by R. Betul tak? Jadi A divided by R, kita substitutekan dekat sini, dah dapat A divided by R. Okay, clear? Jadi kat sini, A divided by R, kita boleh eliminate sini potong, kita boleh potong, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 1/2 MRA. MRA ke? Betul tak? Tengok tak? I alpha sama dengan, okey, kejap. Sekejap, saya dah tersilap ni. Kalau kita tengok balik, torque is equal to I alpha. Kan? Yep. Betul ke? Saya dah tersilap sikit. Torque is equal to torque is equal to torque is equal to RF. Jadi RF is equal to R MA. Jadi R MV divided by R divided by MV divided by apa nama ni? Aduh. Ini telefon dah ni. Aduh, siapa yang cari saya ni? Hilang saya punya fokus dah. Okay. Hilang dah semua dia jawab. Atau equal to RF equal to RMA RMV divided by T. Jadi kalau kat sini RMV divided by T, apa kaitan macam mana kita nak tarikkan tension? Apa macam mana kita nak relatekan tension? Saya tengah cari macam mana saya nak relatekan tension. RF. Okey. Baru saya teringat. Okey, saya tersilap. Okey. Okey. Baru saya dapat dah. Okey. Now, boleh kita mula balik sini dekat torque ni. Okey. Saya tersilap dekat sini. Alright, saya padam balik. Okey, kita mula balik. So, untuk rails, okey, saya rasa kat sini dah pecah. Okey. Torque is equal to RF. Betul. Sama dengan R multiply by F. F ni apa? F ni adalah force yang tarik what we call tarik rails ni untuk bergerak. Jadi force yang tarik rails ni bergerak entah mengapa.
sama dengan T lah, tension. Tension of tali ni. Boleh faham tak? Dan since torque is equal to I alpha juga. Betul tak? Jadi kita boleh buat torque equal to RF that's equal to I alpha. Jadi kat sini, case F ada sama dengan tension. Jadi R multiplied by tension is multiplied by I. What is I? Ialah half M R squared multiplied by alpha kita berapa? Alpha kita, okay. Alpha sama dengan what we call A per R. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita boleh dapat tension sama dengan 1/2 multiply by M multiply by R squared multiply by A divide by R kuasa 2. Betul tak? Sebab kita bawa R kan, R kedua, R bawa ke bawah. Kan? Kita bawa R ke bawah, kita dapat R squared. Jadi kat sini kita boleh potong. Kita boleh potong. Apa yang tinggal adalah equal to half MA. Betul tak? T sama dengan half MA. Sekarang ni M ni apa? Ini adalah mass of real. Dan this is mass of real, this is mass of real. Tension sama dengan mass of real. Nampak? Clear kat sini. Jadi, tension kat sini is equal to tension tali ni sama kan? Dia terikat. Jadi, kita boleh substitute equation 2 into equation 1. Jadi, kita substitute equation 2 into equation 1. What we have is 3A is equal to 29.4 minus half MRA. Mass of real multiplied by acceleration. Jadi dapatlah 29.4 tolak half mass of real adalah 5 kg multiplied by A. Kita akan dapat 29.4 tolak 5/2 A. Jadi kalau kita bawa pergi ke sebelah, dapatlah 3A campur 5/2 A sama dengan 29.4. Jadi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi A sama dengan 2/11 multiplied by 29.4. Okay, yang ni boleh faham? Okay lah, sekejap. Saya jawab pening tak? Okay, saya akan tulis satu. So kita bawa maknanya kita akan tukarlah 6/2A campur 5/2A. Akan dapat 29.4. Jadi akan dapat 11/2A sama dengan 29.4. A sama dengan 2/11 darab 29.4. So dapat apa? Berkira? 5.35. 5.35 meter per square second. Okay, clear kat sini? Dapat. Now, soalan yang kedua pula, dia kata what is the angular acceleration? Angular acceleration alpha is equal to A divided by R, kan? Sebab apa? Sebab A is equal to R alpha. Jadi alpha equal to A divided by R. Jadi acceleration sama dengan 5.35 dividedkan dengan R. R apa ni? R untuk rails ni lah. Is multiple divided by 0.6. Sudah dapat apa? Kira? 8.92 92 radian per square second. Right? Kemudian kita nak kira pula berapa tension of the string. Berapa tension. So kita gunakan from equation 2. Okay, daripada equation 2 apa ni? T is equal to half multiplied by mass of rail darab dengan RA. Dapatlah half mass of rail adalah 5 kg. Darabkan dengan acceleration adalah sama dengan 5.35. Okay. Jadi dia pakai linear kan. So dapat apa? Berkira? (13.38 Newton. Okay. Sebab the force kan. Alright. Now, last kali kita nak kira
how far does the bucket drop? Berapa jauh bucket ni dia jatuh. So kita nak guna konsep apa? Back to our knowledge, the basic, the fundamental knowledge kita berkaitan dengan kinematik. Betul? So dalam kinematik kita kira apa? H is equal to kinematic equation berapa? Which is UT minus half GT squared. Betul, senang pakai. Jadi kita UT sebab dia kata dia start dengan rasan 0 minus dengan half multiply by 9.81 multiply by time. Time adalah 4 second kuasa 2. Jadi kita akan dapat berapa? Negatif berapa? Cuba kira. Negatif 78.48 meter. Apa maksud negatif ni? Negatif ni maksudnya dia jatuh ke bawah kan? Dia is to the y-axis kan? Ke bawah. Jadi kita akan dapat so H is equal to 78.48 meter. Right? Clear kat sini? Ada soalan? Nampak? Inilah contoh-contoh soalan yang kekeluar, bukanlah soalan yang kekeluar. That kind of question yang kita boleh tanya lah. Okay, benda banyak ni. Right? So this is the macam mana kita selesaikanlah dia. Okay, ada soalan setakat ni? Habislah chapter ni. Alright. Okay. Should the acceleration be 5.35? Berapa berapa? Kenapa pula? Why don't 5.35? Betul lah 5.35. Kenapa Ziang? You get the different answer? Untuk soalan 4. Soalan 4. Tu soalan 2. Aha. Jadi kita letak 9.81 untuk acceleration. Oh, okay. Okay, saya tersilap jap. Okay, saya tersilap. Okay, jap. Saya check balik. Sebab tadi kalau kita tengok kepada situasi ni, how far? Okay, yes. Kita kena consider, okay, sorry, my mistake. Kita tak boleh consider gravity. Okay, kalau kita tengok H is equal to UT minus half AT squared. Dengan juga H is equal to UT minus half GT squared. Okay, why we use acceleration A? Saya tersilap. Why don't we use G? Untuk case gravity, right? If the object is really a free fall object. Free fall bermaksud the object maknanya the object move under a gravitational force. Betul. Under gravitational force. Maknanya dia jatuh ke bawah dekat dengan ketinggian H under influence of gravitational force. But in this case, okay, apa yang berlaku sebab this object, this bucket of 3 kg have influenced the acceleration, meaning that they have influenced the tension of the string. Okay, jadi and also have influenced the situation. Therefore, we have to consider the punya A. Alright, sorry lah, saya tak perasan pula tadi. Kita tersilap. Okay, so we have to use the A acceleration, which is the acceleration of this string. Okay, kita dapat daripada falling bucket tadi ni. Okay, ada question lagi? So, thank you Ziang and Umi for correcting me. Ada lagi ke? Tak ada? Tak ada. Betul nak tanya boleh? Yang tadi tu kan, yang TRF tu, kenapa F tu jadi T? TRF jadi T, okay. Kan kita cerita tadi kat sini. Okay, mana sini? Okay. So, sekarang ni tau is equal to RF, betul? Okay. Kalau kita tengok kalau saya balik torque kita ada, this is kita punya torque, okay, kita punya axis of rotation, balik kepada basic fundamental. Okay, this is R and force ke sini, betul? Tau is equal to R cross F.
Jadi dekat sini pula, kalau kita ada rails, okay, this is a rail, kita ada object, this is center of rotation, this is R, dan dia tertarik kat sini. Sini adalah force. Force kat sini adalah sama dengan apa? Sama dengan tension kan? Maknanya tali ni ditarik oleh rail ni dia digerakkan oleh tension of this rope. So that's why dia boleh tulis sebagai RT. Boleh faham, Nabil? Boleh. Masih betul. Okay, alright. Ada lagi? Ada lagi question? Dari yang lain? Any other question? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada.